مخلصان و هواداران فوتبال، همه شما را دعوت میکنیم به تماشای بازی دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند که حالا در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان آغاز می شود و ما و شما را یکی از بازی‌های بسیار هم حساس و دیدنی انتظار است. و حالا سرود ملی کشورمان صدا می‌دهد، بیایید گوش می‌اندازیم و بعداً در مورد هیئت دسته‌ها گفته می‌گذاریم. دوستان عزیز و ارجمند، برمیگردیم به آغاز رقابت دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند که در دایره بازی‌های دور دهم چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ عالی این بازی شروع می‌شود و ما و شما امروز در همین وقت و ساعت بازی دومی دور دهم را تماشا خواهیم کرد. یادآور می‌شم که دیروز این دور آغاز شد با بازی دسته‌های برقچی و اسخط و دسته برقچی با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. روز 21 اصلا آغاز شده بود و فوتبالبازان دسته برقچی ظفر یافتند. خب می‌بینیم که در یکی از بازی‌های مرکزی در میان تیم‌های ارتش و خوجند کدام دسته غلبه به دست می‌آورد، به هر دو تیم قرار می‌خواهیم در بازی امروزه و باور داریم که یک بازی جالب و دیدنی را دسته‌ها برای ما و شما به نمایش می‌گذارند. خب بیایید توجه می‌کنیم اکنون به هیئت دسته‌های ارتش و تیم خوجند. امروز دسته ارتش با لباس‌های سیاه بازی میکند. تحت رقم ششم شیروز شریفوف که در این دسته بازی میکرد جراحت برداشت. این هم در بازی مقابل تیم ریگر تداز بود. با شیروز شریفوف سلامتی بردوام میخواهیم و زود برگشتن او را به میدان انتظار هستیم و باور داریم که بعد از شفا یافتن زودتر به میدان برمیگردد و احتمال است در مرحله دومی چمپیونات مملکت. خب شمسدین قاسموف، اینک میبینیم که چند بازی میشود با یک هیئت مقابل حریفان بازی میکنند. مقابل دسته خوجند هم اونها با همون هیئتی که مقابل اسخط در سفر غلبه به دست آوردند در دور گذشته بازی خواهند کرد. یعنی یگان تغییرات نیست، ولی در هیئت دسته خوجند تغییرات به نظر میرسد. امروز در هیئت این دسته ارتیوم سردیوک رو عموما نمیبینیم. فوتبالبازی مذکور بنابر سبب گفته میشود جراحتش در بازی امروز اشتراک نمیکند و طوری از باشگاه فوتبال خوجند خبر دادند او آسیب گرفته است، ولی هستند بازیگرانی که او را عوض کنند در خطی حمله و میبینیم که کیها امروز در هیئت اساسی این دسته هنرنمایی میکنند.
خب دوستان عزیز، بازی امروزه رو بین دسته‌های ارتش و خوجند، رفری فیفا از نوحه شهریناف عبدالله دولتов داوری میکنند. حسن کریمов و فرهاد قرالov با او کمک میکنند. نوروز وحیدов داوری چهارم است در بازی امروزه. خوب بعداً در نزد وار با سه نفر دیگر قرار دارند با رهبری رفری فیفا از شهر نورک نصرالله کبیرов، وفا قرایف و شریفبek نوریدینov با آنها هم قرار میخواهیم و باور داریم که این بازی بدون بحث و بدون گویم که لحظه های خوب بحثناک سپری می شود. خوب، ما دوستان عزیز گفتیم که هیئت هر دوی دسته خیلی و خیلی البته امروز پرقوت هستند و با آمادگی خیلی جدی آنها وارد رقابت شدند. فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش با لباس‌های سیاه بازی میکنند و بازیگران دسته خوجند با لباس‌های کبود هنرنمایی میکنند. بیا توجه میکنیم سر اول با هیئت دسته میزبان در بازی امروزه. خب دروازه‌بان رقم 1 پرینس کابلا، در خط محافظه رقم 4 کاپیتان دسته کامران میرزاخان، رقم 10 ژرارد باکینگ بیلونگ، رقم 20 کامران ابراهیمов، رقم 3 بختیار عظیمов. خب در مرکز رقم 7 جانبک شریفов، رقم 66 محمد اقبال دولتов، 22 اسرائیل خالف، رقم 8 جولیوس کواسی، رقم 21 واسیدین سفرов و در خط حمله رقم 18 عبدالخلیل بورونов است. و اصلا هیئت دسته ارتش البته با طرح 4-4-2 امروز بازی میکنند در مقابل دسته خوجند. والا یک حمله از جانب فوتبالبازان تیم مهمان است و میبینیم که این حمله به نتیجه برای دسته مهمان انجام می شود. خب هیئت دسته خوجند رو دوستان عزیز برای شما معرفی نکردیم. امروز هیئت دسته خوجند هم گفتیم نظر و بازی گذشته با البته تغییرات وارد میدان شدند، ولی هیئت بسیار گویم که پرقوت هم هست و هیئت دسته اصلا عبارت از بازیگران با تجربه امروز در مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکنند. حالا بیا توجه میکنیم به حمله دسته خوجند. از کنار چپ میدان یک پرتاب انجام شد، ولی در این گونه وضعیت حالا دیدیم که بازیگران دسته ارتش از جمله خوجند هم اومده است تا
натиҷаҳои хубтару беҳтар ба даст оварад. Ва тавре аз клуби футболи Хуҷанд қабл аз ҳамин бозӣ ба мо иттилоъ доданд, даста аз лиҳози молиявӣ гуфта мешавад чандон танқисӣ надоштааст ва тамоми музди маоши бозигарон ҳатто як моҳ пештар ҳам моҳи июн ҳам дода шудааст қабл аз ҳамин бозӣ. Яъне имрӯз бо ангезаи хеле баланд футболбозони дастаи Хуҷанд вориди рақобат ҳам шуданд ва метавонанд барои тими мизбон як хавфу хатари зиёдро ба миён оваранд. Хуб, дӯстони азиз, биёд акнун зарбаи ҷаримавии футболбозони тими Артишро мебинем ки чӣ гуна сурат мегирад ва дар назди тӯб нимуҳофизатгари клуби марказии варзиши Артиш Вайсиддин Сафаров қарор дорад. Партоби ӯ хеле ҳам баланд ва тӯб рост ба дасти дарвозабон Дилшод Дудубоев меравад ва тӯбро хеле хуб дошта гирифт. Дар ин гуна вазъият Дилшод Дудубоев ҳоло имконият ҳаст барои бозингарони дастаи Хуҷанд ва як паси бисёр хуб ба Боҳирҷон Сангинбоев. Идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд тавассути ин футболбоз пас ба марказ Шӯрат Шоназаров як нафарро фиреб медиҳад, боз пас ба Боҳир Сангинбоев, аммо андаке ҳамлаи дастаи Хуҷанд ки қаблан бисёр хуб роҳандозӣ шуда буд, яъне имконияти идома додани он пайдо нашуд ва акнун аз хати муҳофиза ҳоло ҳамла шурӯъ мешавад. Парвиз Боқиев Шӯра Шоназаров ин дафъа мехост гузорад, вале муҳофизатгари марказии дастаи клуби марказии варзиши Артиш Комрони Мирзохон тӯбро гирифт ва паси ӯ ҳарчанд дақиқ ҳам набуд, аммо зуд ба албатта зуд бозингарони Артиш ҳам ҳоло фишор оварда истоданд. Бубинед вақте бозингарони тими Хуҷанд андаке тӯбро аз даст медиҳанд ё бештар ба хати ҳамла моил ҳастанд, бозингарони тими мизбон омода ҳастанд барои аксул ҳамла анҷом додан. Аллакай дар як вазъият мо дидем ки 3-4 бозингар омода ҳастанд ки ҳамлаи ҷавобӣ анҷом диҳанд. Жулиус Квасин дар маркази майдон яке аз муҳраҳои асосӣ, яке аз футболбозони асосии дастаи Артиш аст дар маркази майдон. Дар даври гузашта муқобили тими Исхата ӯ беҳтарин бозингари ҳамон вохӯри эътироф шуд. Нақшаш бисёр хуб аст. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба ҳамлаи дастаи мизбон ва дар ин гуна вазъият дарвозабони Хуҷанд ин ҳолатро бартараф кард ва имконият надод. дар даври гузашта клуби марказии варзиши Артиш тавре гуфтем дар сафар Исхатаро мағлуб кард. Дар шаҳри Хуҷанд тими Хуҷанд бошад дар майдони худ Панчеро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. таври худи Рустам Хоҷаев ҳам пас аз ҳамон бозӣ гуфта буд як имконияти бисёр хуб барои тими Артиш ва ҳисоб кушода мешавад. ин автогол аст дӯстони азиз, 1-0 дар дақиқаи 8 рақобат футболбозони тими мизбон дарвозаи Хуҷандро рахна карданд. бубинед дар вазъияти стандартӣ ҳоло бозингарони тими Артиш муваффақ шуданд. лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем. хеле имконияти хуб ҳам буд ва шогирдони Шамсиддин Қосимов муваффақ ҳам шуда тавонистанд. биёед лаҳзаи такрорро мебинем. партоб Комрон Иброҳимов талош кардааст бо сар. Фирӯз Қарраев тӯбро нодуруст кор кард ва баъдан тӯб ворди дарвоза шуд, ҳарчанд ба пои Парвиз Боқӣ Охунов ҳам расид, аммо бубинед инҷо маҳз шояд мавқеи нодуруст гирифтани муҳофизатгари Хуҷанд, шояд нодуруст қабули тӯб боис бар он шуд ки футболбозони Артиш ҳисобро дар рақобати имрӯза боз намуданд. ҳоло бо тӯб футболбозони дастаи Хуҷанд автогол ба Парвиз Боқиев ҳоло навишта шуд, чунки ӯ дар рӯи хат ҳам қарор дошт. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. акнун ҳамлаҳои бозингарони меҳмонро мебинем. шояд онҳо интизор надоштанд ки гол сар медиҳанд. ҳоло як партоби Шӯҳрат Элмуродов ба ҷаримагоҳи дастаи мизбон, аммо дарвозабон зуд тӯбро дошта гирифт. Бахтиёр Азимов Сергей Сканян воқеан ҳам дар канори майдон яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Хуҷанд ҳам ҳаст. ӯ соли аввал нест ки дар ҳайати ин даста бозӣ мекунад. бо услуби бозиаш, бо ҳаракати тезаш, бо биниши майдон то як андоза ҳарифонро ҳам дар ҳолати ногувор овардааст.
ва ҳар даста ки бо Хуҷанд бозӣ мекунад албатта ҷойҳои пурқувватии ин дастанро ҳам хуб меомӯзад ва Сергей Сканян мавқеаш яке аз мавқеъҳои пурқуввати дастаи Хуҷанд ҳам ҳаст. канори майдон ӯ аслан метавонад дар ҳарду канори майдон ҳам хуб бозӣ кунад. партобҳои хуб дорад ба ҷаримагоҳ. Комрон Иброҳимов идомаи ҳамлаи мизбонон. партоби дигар ба ҷаримагоҳ, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. хуб дар ду даври пайҳам клуби марказии вардиши Артиш бисёр ғалабаи муҳим ба даст овард, яке дар майдони худ, дигаре дар сафар. Дар майдони худ онҳо Астаи Саравшанро бо ҳисоби 4-1 ба шикаст мувоҷеҳ карданд. дар даври гузашта гуфтем бар тими Эсхата даст боло шуданд. аз ин пештар шогирдони Шамсиддин Қосимов боз як бозии муҳими дигар доштанд муқобили Равшан дар сафар. ин бозӣ бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расида буд. умуман дар муқобили Равшан дар сафар имтиёз гирифтан ин як натиҷаи хуб ҳам ҳаст барои клуби марказии вардиш Артиш. ва пеш аз он онҳо Ригард Ҳадазро мағлуб карда буданд. ин бозӣ дар варзишгоҳи Талко Арена баргузор шуда буд. бубинед натиҷаҳои охири дастаи Артиш бисёр хуб ҳам ҳастанд. Комрони Мирзохон ҳоло бо тӯб имконияти идомадонии ҳамла ҳаст. пас аз он ки клуби марказии вардиши Артиш дар муқобили Вахш дар майдони худ мағлуб шуд бо ҳисоби 1-2, бубинед Ригард Ҳадазро шикаст дод, бо Равшан мусовӣ кард, Иса Равшанро мағлуб кард, Эсхатаро мағлуб кард. дар 4 бозии ахир онҳо 10 имтиёз ба даст оварданд. аз 12 имтиёзи имконияти гирифтани имтиёз 10 хол гирифтан. ин натиҷаи бисёр хуб ҳам ҳаст барои клуби марказии вардиши Артиш. ҳамаи ин пас аз бохт аз дастаи Вахш оғоз шуд ки ин бозӣ 20 моҳи апрел баргузор шуда буд. хуб зарбаи кунҷии навбатӣ барои соҳибони майдон. зуд мутаваҷҷеҳ мешавем. партоб ба ҷаримагоҳ, вале ин вазъият бартараф мешавад. Девид Мавутор буд, агар хато накунам, тӯбро берун карда аз ҷаримагоҳ. имконияти навбатии клуби марказии вардиши Артиш. инҷо Қараев ва шояд тӯб аз майдон берун шуд, шояд на, ва довар ишора мекунад ки тӯб аз майдон берун шудааст. зарбаи кунҷии навбатӣ. идомаи ҳамлаи мизбонон Вайсиддин Сафаров, вале тӯбро аз ӯ гирифт Боҳир Сангинбоев. ба маркази майдон меравад. паси бисёр хуби Боҳир Сангинбоев. Шӯрат Элмуродов пас медиҳад ба Девид Мавутор. идомаи ҳамлаи клуби футболи Хуҷанд аз канори майдон. инҷо Камолафе буд ба назарам, на Девид Мавутор. ва бисёр имконияти хуб буд барои тими Хуҷанд, вале ин ҳамла бенатиҷа ба анҷом расид. Хуҷанд чанд рӯз пештар, шояд 2 ҳафта пештар дар ҳамин майдон дар муқобили тими Ҳосилот мағлуб шуда буд бо ҳисоби 3-1. вале баъд аз он футболбозони дастаи Хуҷанд Паншерро шикаст доданд дар майдони худ. аслан дар муқобили дастаи Ҳосилот Хуҷанд андаке бозингарони дастаи Хуҷанд хуб дурахшида натавонистанд. баъзе бозингарони алоҳида ва
این تو یک اندازه نگران کننده هم بود و اصیلوب اونجا غلبه با دست آورد. حالا یک گروه مخلصان فوتبالی دسته کلوب فوتبالی خوجان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان قرار دارند. اونها از شهر خوجند برای دستگیری تیمشون بعد دوشنبه اومدند. گروه خردکک هم باشند ولی فکر میکنم تا یک اندازه دسته خود رو دستگیری خواهند کرد. камолафе пас ба канори майдон бо Сангинбоев идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд зарба зада мешавад ва ту ба аз паҳлӯи дарвозаи принс Кобла аз майдон берун мегардад. имконияти бисёр хуб буд барои Боҳир Сангинбоев. маълум мешавад ки ин бозигар хеле зиёд талош карда истода, суръати баланд дорад. ҳам Сергей Сканян ва ҳам як нафар дигар Шӯҳрат Илмуродов омода буданд ки пас қабул кунанд аз ин бозингар. Белонг Ҷерард идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи артиш аст. онҳо фишор меоваранд дар маркази майдон. бубинед рақобати мавутор аст. нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд Квасим. ҳоло бештар бетуб бозӣ карда истоданд футболбозони дастаи Хуҷанд. туп дар ихтиёри соҳибони майдон. Комрони Мирзохон, Иброҳимов, имконияти домондони ҳамла барои футболбозони клуби маркази вардиш артиш парту ба ҷарима гол ва як имконияти хуб ҳам буд. ин дафъа Ҷонибек Шарифов ҳоло тубро хуб нигоҳ дошта натавонист. партоп хеле хуб ҳам аз ҷониби Муҳаммад Иқбол Давлатов анҷом шуд ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Даврон Эргашев, Парвиз Букиев, Девид Мауто, Элмуродов, Камолафе, Фирдас Абдусалимов, Девид Мавуто, партоби ӯ ба суроғаи Ноаниқ. Жулиус Квасим, Байсиддин Сафаров, Комрони Мирзохон, Белонг Ҷерард маҷбур мешавад ки тӯбро ба дарвозабон ирсол кунад, чунки илоҷи дигар ҳам надошт барои оғоз кардани ҳамла. Эргашев, Шӯрашон Назаров, Илмуродов саросимавор пас дод ба ҳамлавари дастаи Хуҷанд. ин ҳам Шон Камулафе буд, вале ин ҳамла бенатиҷа ба поён аст. хуб, агар ба вазъи кунунии дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем дар ҷадвали мусобиқа, мебинем ки клуби марказӣ вардиш артиш баъд аз 10 даври мусобиқа дар зинаи чаҳоруми ҷадвал бо 18 имтиёз қарор дорад. Хуҷанд як зина поинтар меистад бо 16 имтиёз. барои ҳамин агар имрӯз футболбозони тими мизбон ғалаба кунанд, бубинед бо 21 имтиёз онҳо дар баробари Истиқлол қарор мегиранд, садрнишини ҷадвал. яъне аз рӯи шумораи голҳо метавонанд ба зинаи дуввум раванд. вале агар Хуҷанд ғалаба кунад, онҳо ҳам метавонанд ба зинаи севум раванд. барои ҳар ду даста имрӯз 3 имтиёз аҳамияти хеле ва хеле калон дорад. барои ҳамин мо дар идома метавонем як бозии хеле ҷолибро бо иштироки дастаҳо тамошо карда бошем.
андаке ҳамлавари дастаи хуҷанд осеб гирифт. дар ин даври мусобиқа бинандаи азиз агоҳ рақобати дастаҳои вахш ва равшан сурат мегирад дар варзишгоҳи шаҳри бохтар. бозӣ соати 17:30 шурӯъ мешавад дар ҳамин вақту соат. ва пасон рӯзи 28 май дар варзишгоҳи марказии шаҳри кӯлоб дидори ҳулбуку ҳосилот сурат мегирад. хуб, рақобати дастаҳои Истиқлол Истаравшан мавқуф гузошта шуд ба хотири он ки рӯзи 25 май дастаи Истиқлол дар супер ҷоми кишвар муқобили Регартадаст бозӣ мекунад ва пас аз ҳамон рақобат қисми зиёди футболбозони дастаи Истиқлол ба ҳайати тими миллӣ ҳамроҳ мешаванд ва ба шаҳри Давҳаи Қатар сафар мекунанд барои баргузор кардани ҷамъомадҳои таълимиву тамринӣ ки зиёда аз 7 рӯз идома мекунад. ва пас он дастаи мунтахаби футболи кишварамон ба Камбоҷа сафар мекунад барои баргузор кардани як бозии дӯстона ва пас он аз он ҷо ба Филиппин меравад. бо дастаи мунтахаби Филиппин дар доираи бозиҳои интихоби ҷоми Осиё тими миллии мо дар сафар бозӣ мекунад. Як бозӣ бисёр ҳам сахту сангин аст бо Филиппин. умедвор ҳастем ки тими миллии мо муваффақ мешавад, чунки ин як имтиҳони бисёр хуб аст, зеро имтиёз гирифтан дар муқобили Филиппин шонси дастаи мунтахаби моро барои роҳ ёфтан ба ҷоми Осиё боз бештар хоҳад кард. Филиппин ҳам худатон медонед як тими хеле пурқувват ҳам ҳаст. барои ҳамин бозии дастаи Истиқлол Истаравшан ки мебоист дар ин дар баргузор шавад мавқуф гузошта шудааст, яъне Истаравшан ҳам бозиашро баргузор намекунад. ва охирин бозӣ миёни дастаҳои Панҷшер ва Регартадаст рӯзи 30 май баргузор мешавад. ва бубинед ки даври даҳум қариб 10 рӯз идома мекунад. ва худи мо шумо ҳам медонем ки дар таърихи 25 моҳи май то рӯзи 25 аллакай дар тамоми манотиқи кишварамон чорабинӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор карда мешавад. махсусан рӯзи 25 май дар вардишгоҳи марказии пойтахти кишварамон як фестивали калон баргузор мешавад ки он ҳам фикр мекунам ба таври зинда манзури бинандаҳо хоҳад шуд. ва ин шабу рӯз клубҳои футболи кишвар ҳам фестивалҳо баргузор карда истоданд дар тамоми манотиқи кишвар. ин чорабинӣ дар сатҳи баланд баргузор шуда истодааст ва чанд рӯзи охир дар худи шаҳри Нью-Йорк Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хуб ин фестивал қайд карда шуд бо иштироки президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ва президенти Федератсияи футболи кишварамон муҳтарам Рустем Эмомалӣ. ва дар худи бинои Созмони Милали Муттаҳид ҳам ин рӯз таҷлил карда шуд. ин боиси воқеан ҳам хушҳолии тамоми мо аст, зеро бо ташаббусҳои президенти Федератсияи футболи кишвар ва Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид ин рӯзро акнун ҳамасола 25 май таҷлил мекунад. Даврон Эргашев ҳамлаи навбати бозингарони Хуҷанд, як партоби хеле баланд ба канори рост бо Ҳирҷон Сангинбоев инҷо ба канори чап омад. ӯ ҳамроҳ бо Сергей Сканян мавқеъҳои худро иваз карданд. Сангинбоев акнун аз канори рост ва Сергей Сканян дар канори чап бозӣ мекунад. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд бо Ҳирҷон Сангинбоев, пас ба Шон Камолафе имконият ҳаст, вале паси ӯ ба Шӯҳрат Шоназаров хеле суръати баланд дошт. партоби баланд Даврон Эргашев тӯбро аз футболбози дастаи артиш Муҳаммад Иқбол Давлатов мегирад ва як зарбаи хеле ҳам сахт ба хати ҳамла. Элмуродов идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Хуҷандро мебинем. Партоб ба ҷаримагоҳи клуби маркази вардиш артиш Комрон Мирзохон тӯбро берун кард. Ҷонибек Шарифов
бахтиёр азимов. حالا باز هم ادامه حمله تیم ارتش با توپ عبدالخلیل بورانов، پسیو با ویسیدین سفارov. بورانov جانب شریفov، ویسیدین سفارov، ولی پس شاید دقیق نبود. ادامه حمله تیم ارتش و بورانov ضربه زد بیرون از جریمه‌گاه. دیوید مابوتور، سرگی اسکانیان، ادامه حمله دسته خوجاند و باز هم حمله‌آور خوجاند موفق نمیشد برای ادامه دادن حمله. چندان البته خوب هنرنمایی ندارد این فوتبال در رقابت امروزه. خب حالا در مرکز میدان جولیوس کواسی در مقابل دیوید ماوتور قاعده بازی رو ویران میکند. عبدالله دولتов حالا بازی رو باز داشت، اینجا شاید ضربه جریمه‌ای تعیین میکند و حالا تقریبا نشون میده که برای ماوتور نرسیده است این محافظتگری کلوب مرکزی ورزش ارتش. بلون جرارد یک پرتابی دیاگونال با کناری چپی میدان. جانبک شریفов در مقابل فیروز خرایف قرار دارد. توپ از میدان بیرون نشده است. اینجا دوباره اشاره میکند که توپ بالاخره از میدان بیرون شده بود. جانبک شریفов، وایسیدین سفارov و امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه کنجی. خطاهای انفرادی از جانب فوتبالبازان دسته خوجاند زیاد به چشم میرسد. خب بیا توجه میکنیم. وایسیدین سفارov ضربه کنجی رو اجرا میکنند برای تیم میزبان. پرتابی خیلی بلندی و دادابویف توپ رو از نزد دروازه بیرون کرد. بلونگ جرارد، شوراتشو نظرов. امروز فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش گل 18 خود را در موسم امسال مسابقات به هدف رسانیدند. تنها دو دسته شماره گل‌های زیاد را دارند تا حال، اسخاتا و خود کلوب مرکزی ورزش ارتش. دسته وخش هم 17 گل زده است، ولی آنها پگاه مقابل روشن بازی میکنند. بسیار یک بازی مهم برای همین هم دسته وخش و هم دسته روشن. ادامه فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. اینجا سه بازیگر در جریمه‌گاه بود. محمد اقبال دولتов، ویسیدین سفارov. توپ در اختیار بازیگران تیم میزبان است. جانبک شریفov مقابل فیروز خرایف است. جانبک شریفov ولی موفق شده نتوانست. بازی ویران نشده است. کامران میرزاخان، ادامه حمله بازیگران تیم ارتش.
Qasim, Komron Ibrohimov, Isroil Xolov, Komroni Mirzoxon. پرتاب خیلی بلند ولی با این پرتاب کسی رسیده نمیتواند. خب دقیقه 30 بازی است. تماشا بینید عزیز. شهرت شونازارov، شهرت Elmurodov، Sergey Skanyan، Elmurodov، Firuz Qarayev. امکاناتی باز خوبتر ادامه دادن حمله برای بازیگران تیم خوجند هست. دوران ارگاشف، پرتاب با مرکز، شونازارov. بازیکن توی مرکزی ورزش ارتش توپ رو گرفتند. قاسم، جنوب شریفov، عبدالخلیل بورونov. قاسم، ضربه او ولی چندان ضربه خوب نداشت. محافظتگری توی مرکزی ورزش ارتش. گل سنگین بویف، شونازارov، Prins Kobla, Belong Gerard, Komron Mirzoxon, ادامه حمله بازیگران تیم ارتش ولی به نتیجه این حمله با انجام میرسد. دوستان عزیز، در مرکز میدان بازم فوتبالبازان دسته خوجند، پرویز بوخیف، دورانجان ارگاشف، شهرت Elmurodov، سرگی اسکانیان. امکانیت هست برای بازیگران دسته خوجند از کنار میدان. فرصتی بسیار خوب. توجه میکنه با حمله بازیگران دسته خوجند. یک پرتاب بسیار خوب با جریمه گاه ولی توپ را محافظتگران کلوب مرکزی ورزش ارتش از جریمه گاه بیرون کردند. امکانیت هست برای مهمانان ارسال نوبتی ولی توپ از بالای دروازه پرینس کوبلا از میدان بیرون می شود. Qarayev و اندکی حمله‌وری دسته خوجند دیر کرد برای قبول Belong Gerard. Isroil Xolov
аслан дар айти клуби маркази варзиш артиш бубинед футболбозоне ҳунардамоӣ мекунанд ки бештар мавқеи худро иваз карданд. Масалан он футболбозоне ки дар чемпионати осиёи соли 2018 миёни наврасони 17 сола мақоми дугумро гирифтанд ва баъдан дар чемпионати ҷаҳони 17 солаҳо иштирок карданд. ҷонибек шарипов ва исроил холов, яке дар канори хати нимуҳофиза бозӣ мекунанд ҷонибек шарипов ва дигаре дар маркази майдон ҳамчун нимуҳофизатгар. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи хуҷанд. Сергей Сканян аз пой меафтад ва довар ҳоло зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. партоба ҷаримагоҳ зуд анҷом шуд. давронҷон эргашев имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи хуҷанд буд. давлатов партоби хеле баланд ба канори майдон ва фирӯз қараев ӯро ба дилшод додобоев мерасонад. 35 дақиқа сипарӣ мешавад аз оғози рақобати дастаҳои клуби маркази вардиш артиш ва хуҷанд. ҳисоб 1-0 ба фоидаи футболбозони дастаи артиш аст. бо шарофати автоголе ки анҷом шуд онҳо пешсаф шуданд. парвиз боқиев партоби ба ҷаримагоҳ пилон ҷерард тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун мекунад ва акнун зарбаи кунҷӣ. боир сангинбоев ҳоло омодагӣ мегирад барои иҷрои партоб ба ҷаримагоҳи мизбонон ва мебинем то кадом андоза ӯ муваффақ мешавад. боир сангинбоев партоби хеле баландиу имконияти идома додани ҳамла буд. дилшод дудубоев дар маркази майдон босам футболбозони клуби маркази вардиш артиш пилон ҷерард ҷонибек шарифов пас ба канор абдухалил боронов файсиддин сафаров ҷонибек шарифов ирсоли ту ба ҷаримагоҳ ва бисёр хуб буд. яке аз бозингарони тими мизбон агар сари худро мегузоштам ҷониби партобе ки анҷом шуд шояд муваффақ мешудам. шояд шурад элмуродов парвиз боқиев давронҷон эргашев девин мавутор Сергей Сканян эргашев як ирсоли навбати дигар босам ба камолафи муваффақ мешавад. ин ҳамлавар зарба мезанад ҷониби дарвозаи клуби маркази вардиш артиш ва баъдан ҳоло мебинем футболбози дастаи хуҷанд қоидаи бозиро вайрон мекунад. боир сангинбоев ва корти зард мегирад. ӯ мехост тӯбро занад вале ногаҳон ба пои капитани дастаи артиш расид ки ин қоида вайронкунӣ аст. белаҳзаи такрорро мебинем гузариш хатои муҳофизатгари клуби маркази вардиш артиш ва бале тӯб аллакай аз муҳофизатгари клуби маркази вардиш артиш дур шуда буд. барои ҳамин имкони ба тӯб расидан ҳам вуҷуд дошт барои боҳир сангинбоев вале дер кард ва ба пои комрони мирзохон расид ки капитани дастаи артиш дар ин лаҳза андаке осеб бардошт.
و خودی بازیگری دستای خوجان هم فکر میکنم جراحت برداشت است ولی کورت زرد گرفت از جانب عبدالله دولتов و در این فرصت حالا مربیان امکان پیدا کرده ایستادن مخصوصا مربیان تیم میزبان که با بازیگران مشورت کنند. خب اینجا автогол رو میبینیم. فیروز قراев و اصلا سببگوری همین حالت شد چونکه نادرست توپ رو از جریمه‌گاه بیرون کردنی بود و بعدا توپ وارد دروازه دسته مهمان خوجان شد. خب ببینید در همین لحظه حالتی انجام داده نیم محافظتگری دسته خوجان غیر بازی بود و احتمال است که کاپیتانی کلوب مرکزی ورزش ارتش آسیبی جدی هم برداشته باشد. 40 دقیقه اولی بازی پس سر شد تا انجام کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است. و حالا دوار از اون نفرانی که در بازی امروز برای کمک به بازیگران موظف شدند دعوت میکند که برای کمک به کاپیتان کلوب مرکزی ورزش ارتش بیایند. و کامران میرزاخان تا حال اعتراض کرده ایستاده است که واسه برداشتش بسیار جدی و شاید بازی رو ادامه دادن نتواند. حالا بازی رو ادامه داده میتواند یا نه بعد از باز کمکی طبیبان میبینیم. در کرسی احتیاطی در کلوب مرکزی ورزش ارتش از محافظتگران الکس گیانفی است، سامان سلیمانزاده، اینچنین باز در کرسی احتیاطی تیم میزبان سعودی کاووسشاه است ولی او هیچگاه محافظتگری مرکزی بازی نکرده است. امیدوار هستیم که کاپیتانی کلوب مرکزی ورزش ارتش دوباره میتواند به میدان براید. خب بازی ادامه میکند. پایان نیمه اولی رقابت است. davronjon ergashev امکانیتی با حمله رفتن بازیگران دسته خوجان هست. فردوس عبدالسلیمov ولی محافظتگران میزبان باز هم مبارزه میبرند. ضربه کوبلا شونازارов давид мавлутор фирӯз қараев партоби қараев камолаф имконият барои дастаи хуҷанд ва зарбаи шӯҳрат элмуродов аммо комрон иброҳимов сад мегузорад дар ҷоимагоҳ ва ин ҳамла бартараф шуд. парвиз боқиев қараев خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران مهمان در نزد توپ فیروز قراев است. بیایید میبینیم 5 بازیگری دسته خوجان در جریمه‌گاه میزبانان هستند. فرصت بسیار خوب است برای دسته خوجان ولی توپ بیرون کرده شده است جریمه‌گاه.
партоби навбатӣ ба назди дарвоза. Ин Девид Мавутор буд, вале зарбаи партоби Мавуторро муҳофизатгарони клуби марказии варзиши Артиш бартараф карданд. Зарбаи кунҷии навбатӣ. Комрони Мирзохон ба майдон баргаштааст, капитани мизбон. хуб, имконияти бисёр хуб буд. Бисёр имконияти хуб буд барои дастаи Хуҷанд, вале аз ин имконият боз ҳам истифода бурда нашуд. дар якдигар бисёр олӣ бозӣ мекунанд футболбозони дастаи Хуҷанд. Шӯҳра Шоназаров ва Шоназаров тӯбро аз майдон берун мекунад, чунки муқобили Фирӯз Қараев қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. муқобили Боҳиҷон Сангинбоев, мазарат. ва ҳоло биёд лаҳзаи такрорро мебинем. инҷо як бархӯрд буд. Бархӯрд буд мени бозингари клуби марказии варзиши Артиш ва футболбози дастаи Хуҷанд. яъне сад гузошт ба бозингари тими Хуҷанд, ӯро аз пои афтонид. خب با تو فوتبالزنی دسته خوجند حمله نوبتی اونها متوجه میشیم با حمله نوبتی و توپ را به بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش بیاد متوجه میشیم. وحیدالدین سفارов جولیوس کواسی توپ را نگاه می‌دارد. پاسی هم دقیق نبود. محمد اقبال دولتов امکاناتی ضربه زنی ولی ضربه او بالاتر از دروازه دسته خوجند از میدان بیرون شد. 4 دقیقه علاوه شده بود و الکی دقیقه دومش جریان دارد. تو با پای یکی از بازیگران دسته خوجند رسیده است. امکاناتی نوبتی Vasim Davlatov Komroni Mirzoxon Mavutov фурсат барои бозигарони тими Хуҷанд. ثانیه‌های با شمار باقی مونده است تا پایان نیمه اولی بازی بین دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و دسته خوجند. حساب 1-0 به فایده صاحبان میدان است.
شاید باز بازی جالبتر رو ما و شما در قسم دومی رقابت ببینیم. قاسم جانب شریفов و امکانیت بسیار خوب بود. امکانی یک بار ضربه زدن وجود داشت. حمله بازیگران تیم ادامه میکند و همین طرف وقت به انجام میرسد. دوستان عزیز، قسم اولی بازی بین کلوب مرکزی ورزش ارتش و دسته خوجند پایان یافت. با حساب 1-0 دسته اکنون به تنفس میروند و ما و شما را نیمه دومی رقابت میان این دسته انتظار است. باور داریم که بازی باز جالبتر و خاطرماندتر میشود. Голоден? Ланчбоксы от KFC Fest уже здесь. Шеф-бургер или твистер, 2 стрипса, картошка фри, соус и пепси всего за 45 самани. Ланчбоксы от KFC Fest. Быстро, сытно, выгодно. Успей попробовать в KFC. Аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубоддал мегардонад. «Я люблю готовить». гӯшти дампухт дар бастабандии муосир, лаззати хоса бо иштиҳои том. як қути гӯшти ҳалолу хушмазза бо ҷамъи витамину минералҳои барои ҷисм муфид. мармарӣ, лаззати ҳақиқии гӯшт. гуруснаед? ланчбоксҳо аз KFC Fest интизоранд. шеф-бургер ё твистер, 2 стрипс,
Он аварде. Балла было, бля. Так, где он? А, уджа. Evet, kakası. Bak çok aday. Mala mala. Hatırla kan pancu. دوستان عزیز برمیگردیم با نیمه دومی رقابت بین دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند. حساب 1-0 بعد از نیمه اول با فایده فوتبالبازان دستای ارتش است. یگانه گل هم در آغاز رقابت در دقیقه هفتم اگر خطا نکنم از جانب بازیکنان خوجند توسط 7 گل زده شد و اکنون نیمه دومی بازی شروع شد. می‌بینیم که دستای خوجند در قسم دوم رقابت چگونه بازی رو برنمایش می‌گذارد، چون که در نیمه اول آنها قریب که امکانیت نداشتند، تنها یک فرصتی بود اونجا کمالاف امکانیت داشت ولی از آن خوب استفاده برده نتوانست و قسم اول با برتری فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش به پایان رسید. خب کامران ابراهیمov حالا توپ رو به بازی می‌دارد. اینجا توپ حالا در میدان است و اکنون از میدان بیرون می‌گردد. خب تغییرات دوستان عزیز نیست در آغاز نیمه دوم با همون هیئت دسته ها حالا با میدان آمدند. بیاید بار دیگر شما رو با هیئت دسته ها آشنا میکنیم. شروع میکنیم از تیم مهمان دسته خوجند. دلشاد دادابویف در زبان این دسته است. در خط محافظه پرویز بوقیف و دورانجان داشف کاپیتانی دسته است. کنارها فیروز قرای و فردوس عبدالسلیمov بازی میکنند. در مرکز میدان دیوید ماوتور، شورت جوشنظرف، شورت المرادوف، از کنارها سرگی اسکانیان و بویچون سنگینبویف. در خط حمله شون کمالاف هنرنمایی میکند. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند است. خب هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش هم به تغییرات است. حمله بازیگران خوجند ولی به نتیجه. خب در زبان پرینس کوبلا، محافظتگران مرکزی کامران میرزاخان کاپیتانی دسته و در پهلوی او بازی میکند بیلونگ ژرارد. و حالا به نظرم تغییرات با عمل آمده است در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش. اینجا میبینیم که بازیگر رقم 33 فرانسوا اننگویه که در بازی گذشته گل زده است در میدان بازی دارد و او محمد اقبال دولتов را اگر خطا نکنم بازیگر رقم 66 رو عوض کرده است. خب گفتیم کامران میرزاخان و ژرارد بیلونگ در خط محافظه بازی میکنند. کامران ابراهیمov و بختیار عظیمov محافظتگران کناری هستند. جانبک شریفov و اکنون فرانسوا اننگوی بازیگران کناری هستند. در مرکز میدان اسماعیل خولف، ژولیوس کواسی، واسیدین سفرov و عبدالخلیل بارونov در خط حمله بازی می نماید. خب اینجا اشاره می شود که بختیار عظیمov رو عوض کرده است فرانسوا اننگ. اگر این در باشد جانبک شریفov در خط دفاعی چپ هنرنمایی میکنه. نه، اینجا محمد اقبال دولتov در میدان بود است، در کنار چپ بازی میکند و جانبک شریفov در موقع خود و در کنار راستی میدان باشد
ҳунарнамоӣ менамояд Франсуа Эненгуе. Хуб, инҷо ишора мешавад ки дар райти дастаи Хуҷанд ҳам тағйирот ба амал омадааст. Ба ҷои Шуҳратҷон Шоназаров ҳоло ба майдон мебинем ки футболбози эҳтиётӣ ворди майдон шудааст. Бежан Нишонбойзода таҳти рақами 22 бозӣ мекунад ва ӯ дар ҳамон мавқеи Шуҳрат Шоназаров ҳунарнамоӣ хоҳад кард. خب سرمربی کل مرکز ورزش ارتش شمس‌الدین قاسمов است. تماشاگران عزیز و باز در جریان رقابت شاید هر دو مربی هم تغییرات‌هایی در حیاتی دسته‌شان انجام دهند. خب بالا ادامه حمله دسته خوجند پس با سرگی اسکانیان ولی کامران ابراهیموف این حالت رو برطرف می‌نماید. داوری بازی امروز عبدالله دولتов، رفری فیفا از ناحیه شهرینو است حسن کریمов و فرهاد خورالов با او کمک می‌کنند در کنار ها. ادامه حمله بازیگران دسته خوجند به نتیجه و زود پرتاب جولیوس کواسی با خط حمله بود اما اون هم به نتیجه به پایان رسید. давронҷон эргашев ирсоли туп принц кобла имконияти хуби идома додани ҳамла барои футболбозони клуби маркази варзиш артиш ҳаст. خب حالا بجان نشونبویزاده بود در مرکز میدان. فردوس عبدالسلیمов از کنار امکانیت ادامه دادن حمله هست اما توپ رو گرفتند بازیگران تیم خوجند. بجان نشونبویزاده پس به کنار میدان با حسن گینبویف امکانیت برای بازیگران دسته خوجند پرتاب حسن گینبویف و اینجا با مشکلی صاحبان میدان توپ رو از جریمه‌گاه بیرون کردند. давронҷон эргашев توپ رو از دست میده کاپیتانی دسته خوجند پس با مرکز و شهرت بجان نشونبویزاده اینجا توانست این وضعیت رو رفع کند در زودترین فرصت. سنگینبویف ماوتور فردوس عبدالسلیمов یک پاسی زمینی او ولی بدون جرارد بسیار خوب بازی کرد. محافظتگری مرکزی کلوب مرکزی ورزش ارتش اسرائیل خلاف در مرکز میدان عبدالخلیل وحیدین سفرов فرانسوا اننگوئه ادامه حمله بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش یک پاسی دیگر ضربه و گل حساب 2-0. بهترین بازیگزاری بهترین کامبیناسیا بود از جانب بازیگران تیم میزبان و عبدالخلیل برونوف حالا موفق شد. ببینید حمله بسیار عالی صورت گرفت از مرکز میدان. اگر کارگردان این لحظه رو از آغاز برای ما و شما نشان دهد و یک بازیگزاری خیلی و خیلی خوب هم بود که هنوز از اسرائیل خلاف از مرکز شروع شد. بعدا خودی وحیدین سفرов پس به کنار میدان فرانسوا اننگوئه که حالا بعد از به میدان آمدنش پاسی گل‌آور انجام داد و عبدالخلیل برونوف توانست در جریان رقابت توپ دوم رو به دروازه دسته خوجند روان کند. خب بیا توجه میکنیم از همینجا کامران ابراهیموف بود است اسرائیل خلاف. خب وحیدین سفرов ارسالی توپ به کنار راست و باز هم وحیدین سفرов فرانسوا اننگوئه و یک پاسی بسیار خوب ضربه راست توپ به درون دروازه دسته خوجند میرود. خیلی عالی. کارگردان هم از آغاز حمله حالا تکرار رو برای ما شما پیشکش کرد بسیار خوب و حمله هم بسیار خوب. اصلا ضربه چندان شاید اونقدر سخت برای دروازه‌بان نبود ولی دروازه‌بان نتوانست ضربه زده عبدالخلیل برونوف رو برگرداند. ادامه حمله بازیگران خوجند کمالافه ولی توپ رو داشته میگیرد دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش. ببینید بسیار دو صحنه عجیب در بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش با میون آمد. در هر دو قسم بازی هم در آغازی دقیقه اول شاگردان شمس‌الدین قاسم موفق به گلزنی شدند. در دقیقه هفتم
ё ҳаштум буд агар хато накунам. Дар нимаи аввал ҳисоб боз гардид ва инҷо ҳам дар дақиқаи ҳафтуми нимаи дуввум ҳисоби бозӣ афзун шуд. Ин то як андоза шояд дастури худи сармураббӣ аст ва то як андоза ин як тактикаи худи клуби марказии вардиш Артиш аст ки дар ин гуна лаҳзаҳои бисёр ҳам ҳассос онҳо дарвозаи ҳарифро рахна мекунанд ва муваффақ мешаванд. аммо акнун ҷавоби бозингарони дастаи Хуҷандро мебинем, дӯстони азиз, ки дар ҷавоб онҳо чӣ нишон медиҳанд. аслан агар ба ҷадвали мусобиқа ман таваҷҷӯҳ кунем, дӯстони азиз, дастаи Хуҷанд дар мавсими имсола хеле зиёд бубинед имтиёз аз даст дода истодааст. Барои ҳамин агар имрӯз онҳо боз имтиёз нагиранд, ин як зарбаи хеле сахт мешавад барои футболбозони шаҳри Хуҷанд вобаста ба мавқеъгирии онҳо, ба ҷойгиршавии онҳо дар ҷадвали мусобиқа. ва бубинед, ҳоло баъзе сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки агар клуби марказии вардиш Артиш пирӯз шавад, онҳо ба зинаи аввал мераванд, вобаста ба оне ки даста дар баробари Истиқлол дорад. Масалан, нисбат ба Истиқлол онҳо голҳои зиёд заданд, вале нисбат ба Истиқлол онҳо голҳои зиёд сар доданд. Гап сари ин меравад. Вале агар ғалаба кунанд, 21 имтиёз ба даст меоранд. боз мебинем ки дар рақобати дастаи Вахшу Равшан чӣ иттифоқе меофтад. Идомаи ҳамлаи бозингарони Хуҷанд, Сергей Сканян, вале партоби ӯ хуб набуд. хуб, боз киё ҳастанд дар курсии эҳтиёти дастаи Хуҷанд ки метавонанд бозиро дигар кунанд? хуб, ҳастанд бозингарон дар курсии эҳтиёти дастаи Хуҷанд, вале онҳо метавонанд бозиро тағйир диҳанд ё на, номаълум аст. онҷо легионери ӯзбекистони ин даста Исломҷон Тошпулотов аст дар курсии эҳтиётӣ. хуб, аз бозингарони ниммуҳофиза баъдан боз бозингарони ҷавон ҳастанд. Фирӯз Холматов, Шаҳбон Наимов, худи Асадбек Ҷурабекзода ки қаблан дар клуби марказии вардиш Артиш бозӣ мекард. онҷо боз Хуршед Тимур Ҷураев аст. Эргашев, Парвиз Бохиев, Даврон Эргашев, ходи бозӣ аз ҷониби Шӯҳрат Элмуродов вайрон карда шуд. қобили Жулиус Кваси. Илшод Додобоев, Парвиз Боқиев, Комрони Мирзохон, Муҳаммад Иқбол Давлатов, Кваси, ва пас ба канори чапи майдон биё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи футболбозони клуби марказии вардиш Артиш. Ҷонибек Шарифов буд. муҳофизатгарони тими Хуҷанд мубориза бурданд ва тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ барои бозингарони тими мизбон Вайсиддин Сафаров чун ҳамеша тӯбро ба бозӣ медарад. Кваси, Сафаров аз ин мавқеъ зарба задани аст ки душвор ҳам ҳаст. Кваси бисёр олӣ бозӣ мекунад дар канори майдон ва Сафаров боз ҳам инҷо хост зарба занад. тӯ ба Франсуа Энингуэ омад. Комрон Иброҳимов, Исроил Холов,
ду бозингари дастаи Хуҷанд мубориза бурданд. Рақобат барои ба даст овардани тӯб идома дорад. Имконият ҳаст, вале Дилшод Додобоев тӯбро дошта гирифт. Давид Мавутор пас ба канори майдон. Комолафе, Шон Комолафе бисёр хуб инҷо муваффақ мешавад ва бубинед бо пои чап тӯбро ба даруни дарвозаи тими артиш равон мекунад. Шон Комолафе аз ин мавқеъ зарба задану гол задан хеле душвор буд, вале ҳамлавари дастаи Хуҷанд ин корро анҷом медиҳад. Принс Кобла натавонист дарвозаи клуби маркази вардиш артишро аз гол эме нигоҳ дорад. дар дақиқаи 59-уми рақобат ҳисоб 2-1 мешавад. биё таваҷҷӯҳ мекунем. Комолафе Комрон Иброҳимовро бисёр озод гузашт ва зарба зад ҷониби дарвозаи клуби маркази вардиш артиш ва муваффақ шуд. тӯб аз миёни пойҳои Шон Комолафе вориди дарвоза гардид. 2-1. бозингарони Хуҷанд ҳоло ба бозӣ бармегарданд. ҳассосият дар ин бозӣ боз бештару бештар мешавад. шояд ҳолати ҳамлаи футболбозони дастаи Хуҷанд аз санҷиш гузаронида мешавад ки бозингарон дар ҳолати офсайд буданд ё набуданд. ин маъмулӣ аст дар ҳама ҷо. як аксулҳамла ва як ҳунарнамои хуби Шон Комолафе ҳамлавари дастаи Хуҷанд бо гол анҷом мешавад ва гол ҳисобида мешавад. Расман дӯстони азиз, ҳисоб 2-1. идомаи ҳамлаи футболбозони клуби маркази вардиш артиш. Давлатов аз бозингарони тими Хуҷанд мегузарад, вале баъдан муқобили Давлатов қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи артиш. ҷонибек Шарифов аут ба нафи соҳибони майдон. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. довар ишора мекунад ки бозӣ идома дорад. Фирӯз Қараев, Мавутор, Сергей Сканян. ҳоло партоби ӯ ба маркази майдон. имконият идома додани ҳамла ҳаст ва Элмуродов як паси дақиқ дода натавонист, аммо Фирдавс Абдусалимов бубинед чӣ гуна сурати баланд гирифт. тӯбро гирифт аз назди пойҳои футболбозони мизбон. Сангинбоев, ҳунарнамои бисёр олии Буҳю Сангинбоев. Бежан Нишон Бойзода, Қараев, Фирдавс Абдусалимов, Давронҷон Эргашев, Шӯрат Элмуродов. боз як ирсоли навбатии дигар. Диагонал Боҳир Сангинбоев, Фирдавс Абдусалимов, Эргашев. тӯбро акнун бештар зери назорати худ мегиранд футболбозони меҳмон. Қараев, имконият идома додани ҳамла ҳаст. Сангинбоев, партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи артиш. Франсуа Иленгуе. Мауто. Эргашев. Элмуродов. партоби хеле ҳам баланд ба канори рости майдон ва ҳамлаи бозингарони Хуҷанд бенатиҷа ба поён расид. хуб, ҳоло вақти хеле зиёд аст.
то анҷоми нимаи аввали нимаи дуввуми рақобат, аниқташ анҷоми бозӣ ҳоло вақти хеле зиёд аст барои ин даста. хуб, тағйирот мешавад дар ҳайати клуби марказии вардиш артиш. бозингари рақами 19 ҳоло ба майдон меояд. Лукас Кевин ба ҷои Вайсиддин Сафаров. ва шояд аз тағйироташ чандон розӣ нест. муҳофизатгари клуби марказии вардиш артиш. дақиқаи 64 ва тағйироти дуввум дар ҳайати дастаи мизбонон ба миён омада истодааст. даврон Эргашев. имконияти идома додани ҳамла барои дастаи Хуҷанд ҳаст. Комолафе аз рӯи сурат боз ҳам Комрон Иброҳимовро мегузарад. ҳамлавари дастаи Хуҷанд, вале бо ҳар роҳе ки набошад муҳофизатгари клуби марказии вардиш артиш ин вазъиятро бартараф мекунад. хуб, зарбаи кунҷӣ барои дастаи Хуҷанд. Сергей Сканян дар назди тӯб. партобиро мебинем ба ҷаримагоҳ, хеле ҳам баланд. Давид Маутов, Фирӯз Қараев, пас ба марказ Бежан Нишонбойзода, Фирдавс Абдусалимов зарба мезанад аз масофаи дур, вале тӯб аз паҳлӯи дарвозаи клуби марказии вардиш артиш аз майдон берун мешавад. Эргашев, Комолафе, Комрон Иброҳимов. Тӯб дар пои Лукас Кевин буд. инҷо қоидаи бозӣ вайрона шудааст. бозӣ идома дорад. даврон Эргашев, Маутов, Нишонбойзода, Боқиев, Эргашев, Элмуродов, Парвиз Боқиев, даврон Эргашев, як пас ба канори чап, Сканян, Элмуродов, ирсоли тӯб ба Давид Мавутор, вале тӯбро гирифта натавонист Мавутор. Комрон Иброҳимов бисёр олӣ бозӣ кард. Кваси ва инчо ҳамдигар нофаҳмӣ бозингарони клуби марказии варзиш артиш ба назар мерасад. даврон Эргашев, имконият буд барои бозингарони тими
хуҷанд ва ҳоло ҳам ҳаст дар маркази майдон Шӯҳрат Элмуродов. Девид Мавутор, Қараев наздик мешавад. Қараев ба ҷарима гол, ду нафарро фиреб дод, вале паси охирин набуд. Инҷо бархурди бозингарон ба миён меояд дар ин гуна вазъият ва ин ҳол ишора мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва баъдан ин ҳолат ҳам ҳоло дида баромада мешавад. Бархурди Белонг Ҷерард ва Фирӯз Қараев. муҳофизатгари дуввуми дастаи артиш ҳоло осеб мегирад. Дар қисми аввал шумо дидед ки Комрон Мирзохон, капитани клуби маркази вардиш артиш, осеби андаки ҷиддӣ ҳам гирифт. Аммо онҷо баъдан маълум шуд ки ҳолаташ хуб аст ва метавонад бозиро идома диҳад. Абдусалимов, Эргашев, Додобоев, Комрон Мирзохон ва инҷо ҳам муҳофизатгари Хуҷанд ва ҳам ниммуҳофизатгари клуби маркази вардиш артиш ба тӯб расида натавонистанд. агар ба натиҷаи бозии дастаҳо дар мавсимҳои қабл назар афканем, мавсими гузашта даста ду бозӣ анҷом дод. бозии нахуст дар майдони клуби маркази вардиш артиш бо натиҷаи 0-0 ба анҷом расида буд ва дар бозии дуввум Хуҷанд бо ҳисоби калони 5-1 клуби маркази вардиш артишро шикаст дода буд. онҷо Сергей Сканян гол зада буд, Деян Тумба собиқ ҳамлагари ин даста гол зада буд, Нозим Бубуҷонов ду тӯб зада буд ки ҳоло дар даста лигатар аз бозӣ мекунанд. идомаи ҳамлаи футболбозони клуби маркази вардиш артишро мебинем. Жулиос Кваси, паси дубораю имконият барои тими артиш. пасро мунтазирем, вале Кевин Лукас инҷо пас намедиҳад. охирин бор клуби маркази вардиш бубинед чӣ гуна ҳамлаи хуб ҳам буд. Кваси ҳам зуд пас дод, паси бозгашт ва боз Кевин тӯбро гирифт. метавонист боз ҳам тавассути пас бозӣ кунад, вале чанд нафарро гузаштанӣ буд ва баъдан зарба зад ки зарбаш хато. охирин бор клуби маркази вардиш артиш дар майдони худ бар тими Хуҷанд соли 2023 ғалаба ба даст оварда буд дар моҳи май, 24 май. хуб дар ҳамин вақт имрӯз ба ҳар соат 23 май аст, вале 24 май клуби маркази вардиш артиш ғалаба карда буд бо ҳисоби 2-0 бар тими Хуҷанд. онҷо Хуршед Абдуллоев ва Абдулло Шарифов ки ҳарду ҳам ҳоло дар ин даста нестанд, голҳои клуби маркази вардиш артишро ба дарвозаи дастаи Хуҷанд зада буданд. Хуҷанд дар сафар ҳам ғалаба мекард. дар ҳамон мавсим дар муқобили дастаи Хуҷанд клуби маркази вардиш артиш дар сафар ҳам ғалаба карда буд. хуб зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони Хуҷанд. бисёр имконияти хуб аст. ва давом мекунанд бо довар футболбозони мизбон ки чаро зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. тамошо мекунем ин лаҳзаро. Девид Мавуторо аз пой афтониданд ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд ҷониби дарвозаи клуби маркази вардиш артиш. хуб дар назди тӯб Давронҷон Эргашев қарор мегирад, капитани дастаи Хуҷанд, ва мебинем ки ҳоло то кадом андоза муваффақ мешавад. Фирӯз Қараев ҳам омода аст
چون بیشتر ضربه‌های جریمه‌ای دسته خوجان فیروز قرایف اجرا میکرد، ولی حالا کاپیتان دسته تصمیم گرفت که محض او ضربه زند و میبینیم موفق میشود یا نه. اسروی خولوف، محمد اقبال دولتов، خب فرانسوا اننگویف و عبدالخلیق بارونов حالا دیواری دفاعی میسازند. بازیگران دیگر در مقابل فروزان دسته خوجان قرار میگیرند و میبینیم ضربه جریمه‌ای رو با اشتراکی فوتبالبازان دسته خوجان davronjon ergashev آمادگی میگیرد. به توجه میکنیم خب ضربه davronjon ergashev جانب دروازه، ولی تو با دیوار دفاعی کلوب مرکزی ورزش ارتش بر میخورد. پرتاب قرایف فرصت بود برای بازیگران خوجان. سنگینبویف یک ارسال دیگر کامران ابراهیموف توپ رو بیرون کرد. ضربه از مسافه دور و داور اشاره میکند که اونجا آفساید هم بود. بهترین فرصت برای فوتبالبازان خوجان این ضربه جریمه‌ای بود، ولی توپ با دیوار دفاعی گفتیم رسید. پرتاب پرینس کوبلا، کامران میرزاخان و اونجا برخورد با فوتبالبازی دسته خوجان. حمله دسته خوجان ادامه میکنه. شونکومولاف ارسالی تو با سرگی اسکانیان. ادامه حمله بازیگران دسته میزبان. دقیقه 75 رقابت است. تماشاگران عزیز، حساب بازی 2-1. داور از فوتبالبازی کلوب مرکزی ورزش ارتش دعوت میکند که زود توپ را با بازی داره. خولوف، لوکاس کوین و داور اشاره میکند که با دست لیگنری دسته ارتش مقابل پرویز بوخیف بوده بازی رو ویران کرده است. توجه میکنیم به همین لحظه، اما هیچ چیزی نبود. اینجا هجومی دسته خوجان. سنگینبویف پرتاب خیلی بلند، بیلونگ جرارد، اسکانیان تو با دستی هم رسید به نظرم. ماووتور نزدیک میشوند فوتبالبازان دسته خوجان و جریمه گاه. کامران ابراهیموف توپ رو گرفت از دیوید ماووتور. امکانیت ادامه دادن حمله هست. پس به کناری میدان جانب شریفов و اکنون توپ را زیر نظارت خود میگیرند شاگردان شمس‌الدین قاسیموف. شوراد المرودov، فیروز قرایف، امکانیت ادامه دادن حمله هست. و یک ضربه از مسافه دور، اما ضربه بوهی سنگینبویف چندان خفناک نبود. اینجا رقابتی دو محافظتگر خوجان و حملهگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش davron ergashev تا لحظه آخری مبارزه برد و نهایت توپ را از میدان زده بیرون کرد. اندکی جراحت میبردارد پرویز بوقیف. و زود به او کمک رسانیده می شود. وقت برصد کم باقی مونده است. بازیگران تیم خوجان باید هرچی بیشتر با خط حمله توجه کنند. برای آنها بسیار مهم است. فرقیت یک توپ را از بین بردن و فکر میکنم خیلی و خیلی آسان هم هست.
حالا هیچ تغییراتی نمیشود ولی در حیط دسته خوجاند اینجا بازیگری احتیاطی محافظتگری این دسته آمادگی میگیرد برای با میدان آمدن اگر پرویز باقیف بازی را ادامه داده نتواند با جای او لگیونر ازبکستان این دسته اصلجان بگیمقولов میتواند با میدان براید. کامران ابراهیمов فردوس عبدالسلیمов با آنها مبارزه برد ولی توپ در اختیار بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش پرتاب جریمه گفت و ضربه لوکاس کوین اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. قرایف حمله بازیگران خوجاند از مرکزی میدان آغاز شد و اینجا ضربه کوین بسیار خفناک هم بوده است. دیدید دوستان عزیز اسکانیان پرتابی زود انجام داده المرودов با جریمه گام کواسی توپ را از او میگیرند بازیگران خوجاند عبدالسلیمов شهرت المرودов قرایف فردوس عبدالسلیمov امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران دسته خوجاند هست. دیوید ماووتور شون کامولافه حالا باز هم امکانیت برای بازیگران خوجاند وحیدجان سنگینبویف عبدالسلیمov davronjon ergashev ergashev حالا یک نفر کمتر بازی دارن فوتبالبازان خوجاند و خاطر آنکه گفتیم پرویز باقیف اندکی آسیب گرفت. خب سالهای آخر میبینیم که از مکتب فوتبال شهر خوجاند بازیگران به حیث اساسی این دسته خیلی کم راه مییابند. شاید بازیگران خوب در مکتب فوتبال خوجاند پرورش نمییابند تا به سطح پروفسیونالی نمیرسند. این تو یک اندازه نگران کننده هم هست. ببینید بیشتر در دسته خوجاند بازیگرانی هم هنرنمایی میکنند که مثلا لیگنر هستند یا فوتبالبازانی هستند که از مکتب‌های دیگر هستند از مناطق دیگر هستند. خوجاند هستند که یک البته شهرهای پیشرفته کشورمون هم هست باید در مورد تربیت فوتبالبازان آینده خیلی جدی هم باشند. سالهای پیش البته فوتبالبازان بسیار نامدار در خود خوجاند پرورش می‌یافتند حتی تو به سطح تیم ملی می‌رسیدند ولی حالا از شهر خوجاند حتی در سطح تیم ملی هم قریب که ما بازیگران خوب را نمی‌بینیم. یعنی مکتب‌های فوتبال شهر خوجاند در این سمت کمتر کار میکنند. اما برعکس حال در کلوب مرکزی ورزش ارتش در این سمت خیلی کارهای نظر انجام داده شده است. فوتبالبازان خیلی خوب تا به سطح دسته اساسی رسیده ایستادند از کلوب مرکزی ورزش ارتش و نتیجه خوب هم نشان داده ایستادند. حالا ببینید در چمپیونات تاجیکستان بین دسته های جوانان خب اصلجان بگیمقولов الکی به میدان اومد. بازیگر احتیاطی این دسته خب حالا بین حیث جوانان دسته لیگ عالی به اصطلاح دوبل میگویند کلوب مرکزی ورزش ارتش پیش صف است. در زمینه اول است با 22 امتیاز بعد از 9-10 دوره رقابت ها. این تا یک اندازه نشان میدهد که مربیان در این سمت خیلی خوب کار کرده ایستادند. خوجاند در زمینه آخرین است در همان جدولی مسابقه‌ای که میانی حیاتی جوانان است حالی حاضر. یعنی فرقیت ببینید خیلی و خیلی کلان است. حالا با تو فوتبالبازانی کلوب مرکزی ورزش ارتش هم بودند اما بازیگران خوجاند به حمله جوابی میروند. با سنگینبویف شون دیوید ماووتور مقابل دو بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش
ва туп дар майдон аст. муборизаи бозингарон ва корти зард ба Лукас Кевин нишон дода мешавад. зарбаи ҷаримавӣ аз маркази майдон ба фоидаи футболбозони Хуҷанд. биёед мебинем ки чӣ ҳолат буд. бозингари тими Хуҷанд Асилҷон Бегимқулов мубориза бурд. бозингари клуби маркази вардиши Артиш ҳам ҳамин гуна барои гирифтани туп. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ва қисми зиёди бозингарони Хуҷанд ҳоло ба ҷаримагоҳ мераванд, ба ҷаримагоҳи дастаи мизбон барои истифода бурдани имконият. ва дарвозабони клуби маркази вардиши Артиш ҳоло ба пеш баромад ва тупро дошта гирифт. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Артиш ва инҷо боз ҳам муборизаи Лукас Кевин бо муҳофизатгари тими Хуҷанд аст. навака корти зард гирифт ин бозингар. ин дафъа Фирдавс Абдусалимов андаке осеб гирифт. хуб, бубинед, ин бозингар баъд аз ба майдон омаданаш ҳоло хеле зиёд дар муқобили муҳофизатгарони тими Хуҷанд мубориза бурда истодааст. то як андоза бигӯем агар онҳоро дар ҳолати ногувор оварда истодааст, хато намекунем. хуб, ҳоло Даврон Эргашев бубинед ба хати ҳамла рафтааст ва дар як хат бо худи ҳамлагари дасташон Комолафе бозӣ мекунад. Эргашев идомаи ҳамлаи бозингарони Хуҷанд. партоби баланди Эргашев ба Комолафе дақиқ аст ва 5 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. Шӯрат Элмуродов, Фирдавс Абдусалимов, Девид Мавутор, Сергей Сканян. имконияти идомадони ҳамла барои дастаи Хуҷанд ҳаст. партоби Сканян, вазъияти бисёр хавфнок дар назди ҷаримагоҳи клуби маркази вардиши Артиш. Сканян идомаи ҳамларо мебинем. партоби Сергей, вале муҳофизатгарони клуби маркази вардиши Артиш тубро берун карданд. Фирдавс Абдусалимов, партоби навбатии Сергей Сканян, аут. хуб, ҳоло аут аст. Асилҷон Бегимқулов тубро аз аут рост ба ҷаримагоҳи клуби маркази вардиши Артиш ирсол кард ва тубро бозингарони тими мизбон аз ҷумла Абдухалил Боронов аз майдон зада берун кард. вале инҷо чӣ иттифоқе уфтод? зарбаи кунҷӣ нест. шояд нодуруст туб аз аут ба бозӣ дароварда шуд. ба назарам ҳамин гуна аст. хуб, дақиқаи 87-уми бозӣ. бинандаи азиз, хуб, идома дорад бозӣ. тамошобинони азиз, дар маркази майдон футболбозони клуби маркази вардиш Артиш, як партоби диагоналии Комрон Иброҳимов. имконият ҳаст барои идома додани ҳамла. ҳоло Лукас Кевин аз канори чапи майдон имконият меҷӯянд шогирдони Шамсиддин Қосимов ва ҳар лаҳзае ки дар поёни вақти асосии рақобат сарф мешавад, ин ба нафи соҳибони майдон аст, чунки бо ҳисоби 2-1 пешсаф ҳастанд ва онҳо мехоҳанд ин натиҷаро нигоҳ доранд. Бегимқулов пас ба маркази майдон буд.
حالا امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش و ضربه جریمه‌ای. ضربه جریمه‌ای شهرت المرادov بود. بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش رو از پای افتانید و داور ضربه جریمه‌ای داد. بله اینجا عملکرد نیمه‌محافظتگر خوجند باعث باید تعیین گردیدن ضربه جریمه‌ای شد. خب بهترین امکانیت برای شاگردان شمسین قاسیموف. حالا میبینیم که ضربه را کدام فوتبالباز اجرا میکنند. ضربه از جانب کدام فوتبالباز اجرا میشود. خب در نزد توپ لوکاس کوین قرار دارد. بازیگر رقم 19 که چند لحظه پیشتر وایسیدین سفاروف رو عوض کرد. خب به توجه میکنیم کوین لوکاس ضربه او هم به دیوار دفاعی فوتبالبازان تیم خوجند برخورد. کامران ابراهیموف زود توپ رو به دروازه‌بان ارسال میکند. 1 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. عبدالله دولتوف چند دقیقه دیگر علاوه میکند. حالا معلوم نیست. امکانیت برای بازیگران تیم ارتش. پس به کنار میدان جانب یک شریفوف 3 نفر علکه در داخل جریمه‌گاه و پرتاب جانب یک شریفوف راست به دست دروازه‌بان خوجند دلشاد دودوبویف رفت. سرگی اسکانیان بازیگران خوجند حالا بیشتر تلاش باید کنند برای رفتن به خط حمله. даврон ергашев то ҳол аз хати ҳамла ба хати муҳофиза намеравад ва хеле эҳсосотӣ аст капитани дастаи хуҷанд ки бозигарони дигар талош намекунанд барои гирифтани туп дар нимаи майдони дастаи ҳариф. ҳоло фурсат барои бозигарони тими артиш. абдухалил боронов як партоби ӯ ва довар ишора намекунад. шояд офсайд нест. инҷо кевин лукас имконият барои клуби марказии вардиш артиш. биёед таваҷҷӯҳ мекунем вале пас ба суроғаи ноаниқ бисёр имконияти хуб буд. онҷо офсайд буд ё на маълум нест. яъне довар байрақчаи худро набардошт яъне офсайд набудааст. агар вақт шавад ҳатман аз коргардон хоҳиш мекунем ҳамин лаҳзаро барои мо шумо пешкаш кунанд. вале ҳоло вақт нест чунки ҳамлаи дастаи хуҷандро мебинем. як зарба аз масофаи дур вале принс кобла тӯбро дошта гирифт. 5 дақиқа илова шудааст ва аллакай дақиқаи якум ҷараён дорад. зарба аз масофаи дур зада шуд. бисёр зарбаи сахт вале дарвозабони клуби марказии вардиш артиш тӯбро дошта гирифт. خب بیا توجه میکنیم این حمله نه که قبلا جانب شریفوف انجام داد، حمله که اخیراً فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام دادند. بسیاری دعوا کردند که شاید آفساید بود و داور اجازه داد برای ادامه دادن حمله. خب به هر صورت با دست دادن امکانیت کارگردان شاید اون لحظه رو هم برای ما شما پیشکش کند. خب اسرائیل خولوف عوض می شود. نیم محافظتگر کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیگر رقم 22 و با جای او فوتبالباز رقم 88 سعید کووسشو با میدان می آید. ما وقتای اخیر سعید کووسشو رو عموما خیلی و خیلی کمتر می بینیم در حیات این دسته. اصلا تجربهش خیلی زیاد است ولی سرمربی دسته چرا استفاده نمیکند؟ شاید این هم سبب داشته باشد. شاید در حالت خوب نیست سعید کووسشو. شاید بازیگران دیگری هستند که در موقع او خوبتر بازی میکنند. این رو تنها سرمربی دسته میداند. ولی گفتیم تجربهش بسیار کلان هم هست مخصوصا در لیگای اولی. کواسیم پرتاب خیلی بلند امکانیت ادامه دادن حمله هست. بگیم کولوف مبارزه میبرد محافظتگری مرکزی خوجند و توپ رو خیلی آزادانه به مالوتور ارسال کرد. 3 دقیقه دیگر حالا وقت دارن فوتبالبازان خوجند. بشن نشانبوی زاده ولی موفق نشد بازیگر نیمه میدانی دسته خوجند و حمله فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش هم به نتیجه به پایان رسید. ергашев موفق می شود. خیلی زیاد تلاش کرده است از کاپیتانی دسته خوجند اما тавре дидем نتوانست این بازیگر البته با یوری هم دسته هایش حمله را ادامه دهد. یک پرتاب دیگر
ва ҳоло партоби худи даврон мегашт бо сар ба Девид Мавутор, вале дарвозабони клуби марказӣ вардиш артиш тӯбро дошта мегирад. 2 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. Расо 2 дақиқаи дигар. Бозингари клуби марказӣ вардиш артиш дар замин хобидааст ва довар ҳоло ишора мекард ки бояд бозӣ идома ёбад. муборизаи футболбозони ҳар ду даста ва ба нафи Хуҷанд аст. ҳоло инҷо зарбаи ҷаримавӣ аст, аут нест. хуб, як нафари дигар иваз мешавад дар ҳайати клуби марказӣ вардиш артиш. бозингари рақами 9 Шаҳбоз Ҳабибов ҳоло ба майдон меояд ва ӯ киро иваз мекунад? Квасиро. Жулиус Кваси. Дар ин лаҳзаҳо ман фикр мекунам ин барои кашол додани вақт аз ҷониби сармураббии клуби марказӣ вардиш артиш буд. қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз ҷониби футболбози тими артиш Абдухалил Боронов. Зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд. Дар 1 дақиқаи охир зарбаи ҷаримавӣ кор мекунанд меҳмонон ва ин метавонад хавфнок бошад барои футболбозони клуби марказӣ вардиш артиш. хуб, Сергей Сканян дар ҷаримагоҳи тими артиш шумораи зиёди футболбозони клуби марказӣ вардиш артиш, вале бозингарони артиш муваффақ шуданд. Комрон Иброҳимов бо ту боз ҳам меҳмонон. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи тими артиш ва зарбаи кунҷӣ. ҳоло довар иҷоза медиҳад барои зарбаи кунҷӣ, чунки сонияҳое ба шумор боқӣ мондааст. хуб, шояд баъд аз зарбаи кунҷӣ ҳоло довар садои иштакашро мекушад, вале ин зарбаи кунҷӣ бо чӣ анҷом ёбад? Партоби Сангинбоев фурсат буд барои бозингарони Хуҷанд. идомаи ҳамлаи онҳо, як ирсоли навбатии дигар ва тӯбро берун мекунанд футболбозони клуби марказӣ вардиш артиш. 5 дақиқа илова кардаи довар поён ёфт. ҳоло боз ҳам рақобати бозингарони Хуҷанд дар назди ҷаримагоҳи футболбозони клуби марказӣ вардиш артиш. Сергей Сканян тӯб берун карда шуд ва садои иштаки довар аз фарҷоми вақти асосӣ ва иловагини бозӣ дарак медиҳад. ҳисоб 2-1 ба фоидаи футболбозони клуби марказӣ вардиш артиш ба анҷом мерасад. мухлисони ин даста ин тимро бо ин пирӯзии бисёр ҳам муҳим табрик мекунем. Хуҷанд албатта ҳаракат карданд, вале муваффақ шуда натавонистанд. гузориши мустақимо ҳам ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, аз ин бозӣ то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманд ва пирӯз бошед. хайр. Loja!